بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد volonté dia midera simankasitraka kantotsika Allah ilay naharatsika isika ary sy mitsahatra koa isika mandefa ny fiarabana finy fitahina avy amitotsika Allah mandefa salawat ho an'ilay malalatsika mpaminantsika Muhammad sy ny fianakaviany ary ireo izay nanaradia azy amin'ny finoana marina mandra-pitapiranyity dunia ity soratsika tombontsika Allah fa mbola nomezany taofikatsika mbola nomezany fotoana malalaka isika anohy hatrany ny darsitsika ny resadresakatsika mahakasika nity boky ity al-madhahib wal-milal les mazhab et les sectes mba ahafahantsika fantatra inona sy inona avy ireo karazana mazhab misy ato amin'ny finoana islam sy ireo karazana secte religieuse toko fivavahana noforonina tsy nampidina avy amin'ny tompo Allah tsy manana boky masina tsy manana mpaminana marina avy amin'ny tompo tsika Allah atsika mbola amin'ny introduction atsika mbola amin'ny page 7 atsika mbola miresaka mahakasiky asbab al-ikhtilaf al-fikri baina an-nas ireo antoantony mahatonga tsy fitovizan-kevitra manoloana ny samy olombelona misy antony anaky lehibe no resahiny ity manam-paminazana ity nanoratra ity boky ity tsy izay zany fa doktor Mohamed Abdurrahman izay mpampianatra ao amin'ny université Ummul Qura ao la Mecca Arabie Saoudite vonalohany izy mahatonga ny olombelona tsy hitovy hevitra raha toa ka ny zavatra resahana zany sarotra na tsy dia mazava loatra faharoa ikhtilaf ar-raghabati wash-shahawati wal-amzija ny tsy fitovizan'ny hitahitam-po sy ny sitrapo ary ny mokondoha ny tsirairay fahatelo ikhtilaf al-ittijah ny tsy fitovizan'ny fianarana nataony tsirairay ny fianarana nataony olombelona anankiray ny mari-pahalalana anana dia mahatonga tsy fitovizan-kevitra amin'ny nanao fianarana sasany hafa faefatra taqlid al-akharin taqlid as-sabiqin at-taqlid al-a'ma ny fanarahana anjambany ny hafa izay hoe izany dia anisan'ny zavatra ny tsipahan'ny Qur'an fa hoe atsika manaraka fotsiny ireo izay manaraka fotsiny ireo ray aman-dreny ireo mo olona taloha fa tsy mampiasa ny saina mihitsy izy amin'ny olona arahiny ka ny Qur'an ny finoana islam dia navy nampianatra atsika fa mila fampiasana saina mila fandinihana mila tafkir fa tsy manaraka fotsiny tsalina tonga ny finoana islam tsy manay tsy nanaiky ny ray aman-dreny hanery ny zanany hazaraka ny finoana raha vao amin'ny qiso amin'ny tantara fantatratsika besinimar fa nahatonga ny andinomasina Qur'an milaza mana hoe la ikraha fi din raha vao nisy olona anankiray nananjanaka izy tao Madina minal ansar fa izy rehefa isaka izy teraka dia maty ny zanany raha vao termine ka nampitazainy yahody izany zanany izany rehefa tonga ny finoana islam tonga ny mpaminana izy isa islam ny zanany yahody ny zanany termine jios ka tsy ditriky islam izy tsy resy lahatra izy efa be efa majeur ka rehefa tonga zany ny fandroana ny fanaovana sestany izy ireo amin'ny zavatra antonao mba tsy ho lava zany tantara dia niteny izy tamin'ny mpaminany fa hoe ty zanako ty tsy zanaka ny yahody ka ty tsy mandeha sestany mpaminany satria ty zanako nateraka ary za aneriza anaraka ny finoana islam niteny tamin'ny tsotra ny mpaminany hoe amin'ny mahazanaka anao izy dia afaka mijanona izy fa tsy anananao zo ny manery azy anaraka ny finoana zanaka anao tsy azonao terena izany hoe na dia ny zanaka aza tsy tokony anaraka babany ndraiky mamana jambany fa tokony hianatra hamakafaka hanaraka izy avec conviction misy resy lahatra izy ala ilm
fampianarana fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Izay tia ino oka izy mino amin'ny faharesinahitra anazy amin'ny fahalalana izay anana fa tsy ny olo tsy azonao terena anaraka fomba fijery anaraka finoana indrindra fa fomba fijery. Fahadimy, ny antony fahadimy lehibe zay mahatonga ny tsy fitovizan-kevitra amin'ny samy olombelona ho izy ny manam-pahaizana nanoratra ty boky ty, ikhtilaf al-madarik, ny tsy fitovizan'ny fahatratrarana, ny tsy fitovizan'ny intelligence, io tsisy olombelona mitovy. Ny fahatakarana, ny zavatra lazaina ohatran'izao dia tsy mitovy na amin'ny samby silamo na amin'ny samby olona kibaraiky tsy mitovy. Wa min asbab al-ikhtilaf ma narahu min tafawut al-madarik fa minha ma yanfidhu ila al-haqiqa wa ma yuhitu bi juz'in minha wa yakif indahu. Hitatsika ho izy fa hoe anisan'ny zava-dehibe antony lehibe mahatonga tsy fitovizan-kevitra amin'ny samy olombelona dia ny tsy fitovizan'ny fahatakara. Fa minha ma yanfudh ila al-haqiqa, misy le olona anankiray le votoatin'ny kevitra inona manotia ny rangahy ty lazaina, ny tiany tiako andininy Qur'an ty lazaina, fa misy kosa bejus minha wa yaqif indahu, maka antendrony le maka motamo verbal zegny rano volainy fa zegny fa tsy mila mitikilany izy hoe inona antony inona nahatonga izao, tsy mila mampiasa saina izy fa manaraka mangala antendrony volainay avaratrany. Huna lazim naqif. Vonalohany ikhtilaf al-madarik, ny mahatonga ny ny fatakarana tsy mitovy satria tsy mitovy ny zavatra nianarana. Ny any olo nianatra na manana doctorat izy amin'ny médecine, da tsy haiko amin'ny science na tsy haiko amin'ny scientifique, fa tsy midika hoe izy na manana niveau ambony izy mety mahazo ny fa kosa tokony fantatra fa izy tsy nianatra resaka finoana. Le resaka finoana dia olo nianatra finoana no areha ad-dakatira fi din, hata le din koa mbola tsy mitovy. Fi alim fi tafsir, misy manampahaizana amin'ny resaka tafsir, alim fi hadis, ny hadis koa misy spécialisation, tafsir koa misy spécialisation, misy alim fi tafsir wa bi alim fi ulum al-Qur'an. Misy manampahaizana fi hadis matnan, nisy nianatra le sanad, le enchaînement al-hadis, mustalah al-hadis, sinsisa. Misy manampahaizana fi tarikh, al-tarikh al-islami, ny tantarany finoana islam. Ustaz fi tarikh, niananao resaka amin'olo resaka tarikh, izy mivolagna ty tantaoui Sheikh al-Azhar kala tantaoui tompoko lahy sy tompoko vavy mpampianatra anay zay mahita iny mbola viny, izy nagnamia zay satroko maina igny lefa zay sortant tantaoui alim fi tafsir, le tsy midika hoe tsy mahay tarikh fa tsy io spécialisation nany, mila hainao ino spécialisation ty, azonao ty spécialisation nazy resaka lora. Tsy hoe tsisy zavatra hainy karaha tsika nianatra enseignement général nianatsika toute matière, fa rehefa mahavalolo agny anao dia misafidy spécialisation manoka. Ikhtilaf al-madarik dia sababuhu ny anty olo nivoanany CPD tonga dia ampidirinao université mialatsiny. Zany misy mahatonga ny tsy fitovian-kevitra satria tsika mahita ny anty maro amin'ny olo hitatsika niala teto Madagasikara izy ata BBC tsanana nanao ny falsifie bac, aboko izy andeha agnano teny arabe na ve à Madina, aboko izy niditra université après 6 ans izy alim allama la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min, tsisy raha diso raha volainy jiaby mariny izy fo no mety arehana sinisisa ao izay tsy nianatra feky tsy nandeha l'école wala tsy nianatra ty tsy hainao mbiana izy nianatra, tsy hainao azovy ny ampianatra izy fa izy ao fo nanangana tegna anany fa izy ustaz, olombelony jiaby nanjary ustaz. Non, mialatsiny. Ikhtilaf al-madarik idha kana al-muta'allim olo samby nianatra amin'ny université anankiray
fa noho tsy fitovizany zavatra niarahan'izy ireo dia tsy mitovy ny fahatakara. Faharoa azavaiko koa niany ty fagnazavana mba afatsika mitsaintsaina inona ny mahatonga ny olana tsy fitovizan-kevitra tsika agnatin'ny finoana ity. Niany na dia olo manana bac amin'ny enseignement général ka tonga izy boka ny tany anarany boka ty izy mianatra tena raha dia midriky izy koa izy nanana hafa boka le fa sy veo zegny ny naveny misy rahalahy tao madina nandeha nitory satria hitany danger ambany loatra le niveaun'olo miala boka ty tsy boka Madagascar foana fa boka an'Afrika boka partout maro Afrika tsy nianatra izy nandeha kiony nianatra lifobe boka amizay izy mahay tena au bac mivangabaka enseignement général alefany dia accepte université koa au courant fa ekendro izy fa tsy magnino fa magnino azahary tsy magnety na baka tena arabe na baka nino satria teneny fa hoe ny fampianarana atao amin'azahary tsy mitovy amin'ny fampianarana na aiza ka nizaniza raha amin'ny azahary izy koa izy fa mahay tena arabe izy manao tonga dia manao examen de niveau raha mbola tsy mahay tena arabe izy mianatra tena arabe izy abokoa mpagnanaovy examen de niveau testegna izy oral écrit après boka résultat anao zegny apody classe de 6e anao apody classe de seconde première année am lycée misy olo apodin'olo classe de T5 classe de T4 misy docteur avy Russie promotionné izy fa docteur médecin mais Russia avy la Russie rehefa niboka examen niboka avaliny examen izy nahazo classe de T5 T6 satria sady sy ibtidai vao mangala CP amin'ny azary taloha ary 4e année lycée vao mangala bac za nahazo première année misy izy gaga ohatran'izany le zavatra le fampianarana religion le base ny hafa tsy salasalana tsy adian-kevitra fa le fahalalanao zavatra anankiray magnampy anao amin'ny fahalalana fianarana zavatra anankiray ny fanagnanao fahalalana amin'ny langue anankiray anglais na français dia magnampy anao magnamora anao fianarana le langue arabe fa tsy ny fahaizanao igny dikazigny anao nahay raha jiaby amin'ny donia ty satria anao fa doctorat amin'ny science na amin'ino na anao doctorat amin'ny science fa anao filanilo mosharai amin'ny diny antasif zegny aviananao mahita ny Egypte oustaz fi jamiat al-Qaira professeur amin'ny université du Caire docteur Insam al-Arian mampianatra izy amin'ny zay zany première année dirasat mondia après licence dirasat islamia zay barek za gaga ay ty le olo hitako amin'ny télévision isanandra mohalil science mpanao politique zay miaraka magnano préparation ni maîtrise première année amin'ny mahad al-hali les dirasat al-islamia takin zany tsy midika hoe anao mana fahalalana fi shay'in ديك زين أنا من اختلاف المدارك سبب الاختلاف الفكري بين الناس أن مدارك الناس لفاتا تشارن زنا كل بين نفازون زنا كل بين نزابتنا كراي ديا تسميتو فيافا كوابي تسميتو فيزان على حسب المستوى الفكري والتخصص دينتي الشرعية فورينا في الشرعية في متخصص في الشرعية في متخصص في الدعوة في تخصص في مش تخصص ما مش سبيسياليزاسيون ما مدين أتا ميديسين مش سبيسياليزاسيون ما تي دكتور راني زينوي خودك هريت خودك هذا لل طبيب الأسنان هذا الأنف وأذن هو ناس يشوفنا تي مريسكا سيرفو تي دكتور انفو تي دكتور انتكوينو زاتني يعني ف وهكذا فاختلاف المدارك اختلاف التخصص نتسفيتو فيزا الانتليجنس نان نفازاوان نفاتاتار نيفو دانتليجنس نوما تونغا تسفيتو فيزا كيفت أمني ما سامبول بين كرحم الله امرئ عرف قدر نفسه الله ما ملكينك يزيون ما فاتتا لنيفونان فتسنوين يدي anao nivoanao CPD anao magneky ankitiny andeha angala baka abokonao direct andeha hitrika amin'ny université anao andeha hianatra diny sa anao nandalo amin'ny archi anao tsy nandalo T5 anao tsy nandalo anao tsy nandalo texte examen de niveau fa le diplôme nivangainao bokato ndraiky le certificat nivangainao bokato andesinao andeha hianatra anao mipody bokao hanika manjary olenantsika mpandroso ny finoana islam atsika le nianatra le avec ndraika diplôme zao ara
source-ny savovoro andesitsika maskiriny araiky manonga mambara adrosina raiky tabataba sy walawala zavatra hoe olo tsy nandeha l'école tsy maintsy sandraky eky olo nianatra fahindrena nianatra finoana pitarika fivavahana no lasa magnaparitaka tsara manenonenony tsy haiko midenigry namany mifagnasasaha amin'ny Facebook amin'ny atsika tokony hitondra fahalalana hitondra fampianarana hampianatra ny olo izay tsy nianatra atsika ndray no mitondra fikorontanana mitondra savovoro atsika milaza fa atsika mpagnaraka ny fampianarany mpaminany nefa ny fitondrantegna atsika ny fihetsika atsika ny vonalohany manohitra izany fampianarana masina minday mpaminany ambony fitondrantegna lehibe Muhammad bin Abdillah wa innaka la ala khuluqin azim ary ianao ry Muhammad dia manana toetra ambony dia ambony tokoa lil hadith baqi ny resaka atsika dia mbola mitohy lava mbola maro zavatra resy atsika atreto mbola manohy mbola amin'ny introduction ny resaka ny antony ny mahatonga tsy fitovizan-kevitra amin'ny samby olombelona araka ny voalazany ty manampahaizana nanoatra ity boky ty aktafi bihadha alqadr wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh